tayo. Oo. Ba't ano oras na? Kapit na lang si Tito. Tapos? Uwi na pa rito. Oh, shoot na, shoot, shoot, dali. Kasi anong oras uwi yan si Tito? Hindi niya dala. Oh, wait. Oo nga, anong oras nga siya uwi? Hindi ko alam. Hindi na siya susunduin. Okay, good. Dali tama. Shoot, shoot si mama, oh. Oh, galing, oh. Doon na lang sa loob. Shoot, 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 shoot. Kanina na-shoot niya, eh. Balentong siya, eh. Papa. Papa. Wag na, mag-shoot na lang kung mag-shoot. Nagsistorbo mo, nagsushoot na eh. Oh, shoot na, baby. Ton, shoot na, shoot na. Shoot na, shoot, shoot. Yay! Isa pa, one more time. One more time, shoot. Yung maliit na bola kasi ang kunin mo, hindi yan. Big ball yan eh. Dunk pa oh. Oh. Ha? Tinatansya niya kung saan siya tatalon. Oh. Oh, tinatansya niya ha. Oh! Ang ito. Oh, shoot, shoot, shoot. Forward. Yay! May belo pa eh. Shoot the ball, shoot the ball. Ha? May belo pa ha? Parang nagpi-free throw ha? 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 May belo pa ha? Ganun-ganun pa ha? Oh ha? 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 Oh! Oh, get the ball, get the ball, get the ball. Get the ball. Oh, oh. Oh, belo uli, belo uli. Opo, opo, oh, belo uli, belo uli. Oh, ha? 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 So. Yay!